propose a synthetic route for the preparation of cyclopentane carboxylic acid. So from the name carboxylic acid, so means that kita tahu dia akan ada COOH. And then cyclo means that they will have a shape and then with 5 carbon. Okay, so I draw dekat bawah sini. So this one will be cyclopentane carboxylic acid. And then from the cyclopentane. So this is the cyclopentane. And then we are Grignard reagent. So basically when we see this, nampak perkataan Grignard reagent, we have to know that it will relate with the chapter haloalkane. So as we already know, kita kena start daripada cyclopentane. And then we know in the middle here, kita kena dapat haloalkane. Then barulah kita akan dapat cyclopentane carboxylic acid. Okay, so from here, basically I think we have the idea that kita akan mula dengan cyclopentane. So kalau ada cyclopentane, kita nak hasilkan haloalkane. So I think we have no other choice. We are going to undergo free radical substitution. So kalau kita undergo free radical substitution, the reagent will be Br2 in CH2Cl2, and then the condition is the UV. Because all these carbon in the cyclopentane all are secondary carbon. So that means here saya akan tahu I can ganti mana-mana hydrogen. No need to consider the major and minor product. If you want to use Br2, then here will be the Br. If you don't want to use Br2, you also can use Cl2. Okay, after we get the haloalkane, dia bagi tahu dengan kita kena wear the Grignard reagent. So the haloalkane now here we have to convert pergi ke Grignard reagent. So if we want to continue with the Grignard reagent, it will be use the reagent magnesium in dry ether. So dry ether is very important. So cyclopentane ini akan sambung, so akan jadi MgBr. So after this kita tahu kita ada Grignard reagent and then kita nak hasilkan carboxylic acid. So basically I think we have the idea that nak hasilkan carboxylic acid from the Grignard reagent kita perlukan guna carbon dioxide followed by hydrolysis. So I akan mula dengan carbon dioxide. Kita ada 2 double bond, but we only make it become 1 double bond sahaja yang akan break down and then form 2 new single bond. 1 bond masih dekat oksigen, 1 bond lagi akan dekat oksigen, 1 bond yang baru dekat carbon. Okay, so I use the red color to show that break the double bond, form 2 new single bond. Okay, and then for the Grignard reagent pula, dia akan putus antara the cyclic part dengan the MgBr. So the cyclic part kita akan sambung dekat carbon. So bila kita sambung dengan carbon, so we will have this. And then basically sebenarnya MgBr will be at here. But because we terus follow by hydrolysis, so we no need to put MgBr, kita boleh terus ganti dengan hydrogen. So then kita sudah. Okay, so saya akan mula dengan soalan soalan 8. So kita mula dari atas ini, 1 bromopentane. So 1 bromopentane maksudnya pentane. We always, when we want to draw the structure, we always start from the parent. So pentane have 5 carbon. So kita lukis dulu 5 carbon. Okay, and then 1 bromo. So you want to treat the carbon 1 daripada kiri boleh, daripada kanan pun boleh. Okay, so if you take it at kanan, so it will be Br here. Then only you complete with the hydrogen. So this carbon need another 2 hydrogen. This one also need another 2. This one same as this. And the terminal one, we need 3 hydrogen. Because each carbon has 4 bonds. Okay, then kita nampak ada KOH. And then every one of us also know that haloalkane basically will undergo nucleophilic substitution. So kita nampak KOH, we know KOH ini adalah strong nucleophile. And bahagian mana adalah nucleophile? Bahagian OH minus.
So basically we know that the Br is the halogen which will replace by the OH. So yang ini structure N will be CH3, CH2, 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 and then CH2OH. Okay, then next kita kena tahu what is the K. Okay, so from here we know setiap bucu ini merupakan carbon. So we have 1, 2, 3, 4, and 5 carbon. So means that the Br basically is replaced by the Cn. So from here we know that K ini is refer kepada KCN, ethanol, and then reflux. If you are the one who suggests the answer, we will always encourage students include with the condition as well. Okay, so if you say that, Miss, I don't want to use KCN, boleh kah? Boleh. So you have another choice will be NaCN. Okay, so then now kita sudah nampak N ini is the alcohol. So we nampak PCC and KMNO4, H+. Basically, we know these two adalah oxidizing agent. So what's the difference between these two oxidizing agent? PCC is considered weak oxidizing agent, or sometimes maybe we can use the word mild oxidizing agent. But for the KMNO4 is the strong oxidizing agent. So strong oxidizing agent, and then we have to check this alcohol N is primary alcohol. So kalau primary alcohol jumpa dengan strong oxidizing agent, produk dia akan jadi carboxylic acid. So CH3, CH2, CH2, CH2. We will maintain all these kecuali bahagian yang ada functional group CH2OH ini, kita akan tukar jadi C double bond O, OH. Untuk structure P pula, because primary alcohol jumpa dengan weak oxidizing agent, dia akan undergo oxidation juga. So produk yang dihasilkan seperti tadi, for the structure N, you akan maintain CH3. So CH2 ini dia ulang 3 kali. Kalau you malas nak tulis yang panjang dan sudah mahir, then you can write CH2 kurungan 3. So CH2OH ini you akan tukar jadi aldehyde. C double bond O. The functional group untuk aldehyde adalah carbonyl, which is similar dengan C double bond OH. Bila sudah jumpa nitrile ini, dia akan jumpa H3O+, basically maksudnya dia adalah H2OH+. Okay, you have to understand that kalau you are the one who suggests, we always encourage students write down H2OH+. But if in the question give you H3O+, you faham sendiri, dia rujuk kepada hydrolysis. Okay. So here just would like to highlight again, for the nitrile basically dia akan undergo, so saya buat dekat sini ya, for the nitrile basically dia akan undergo dua reaction. Kalau dia undergo hydrolysis, dia akan hasil carboxylic acid. Bahagian CN ini akan jadi COOH. Okay. Another reaction adalah reduction, lithium aluminium hydride followed by hydrolysis. So you akan hasilkan amine. So again, jumpa yang this one reagent ini basically kita faham dia adalah reduction. Okay, proses ini kita kena reduction. Agent ini kita akan kenal sebagai reducing agent. Nampak H3O+, so roughly we have the idea it will consider as hydrolysis process. Okay, so kalau nitrile undergo reduction, so you akan jadi CH2 and then N maintain tambah balik H2. So the definition untuk reduction basically adalah gain hydrogen, loss oxygen. So can be kedua-dua ini berlaku ataupun salah satu sahaja. So macam case nitrile undergo reduction ini, dia hanya fulfill gain hydrogen. Dia tak ada loss oxygen. Sekarang kita nak dapat carboxylic acid. So structure ini you maintain CH3 lepas tu CH3 lepas tu sambung dengan CH2 4
3 kali sahaja. Kita ambil CH2 4 kali and then CN ini akan jadi COOH. Boleh ke kelas? Okay, so this is the answer yang saya bagi tadi. Kalau yang tadi itu adalah reduction. So this is what the question asked for. So this one barulah structure L. So bila kita sudah dapat L, and then kita nampak this one. Due to the presence of OH, so kita tahu this one adalah alcohol. Ada hydroxyl group, so this is alcohol. So as we know, alcohol jumpa dengan carboxylic acid. This one kita belajar dalam chapter alcohol lah. So dia akan hasilkan ester. Okay. So alcohol kalau jumpa dengan carboxylic acid, kita akan dapat ester. So ester ada present smell ataupun we can say that is fruity smell. Okay, so ikut tadi alkohol yang dibagi dalam soalan adalah cyclohexanol. Lepas tu yang this one, carboxylic acid ini adalah CH3. Lepas tu sambung dengan CH2 COOH. Okay. So macam mana ikatan ini putus? Untuk carboxylic acid, kita akan keluarkan OH. For the alcohol, kita akan keluarkan H. So that's why structure ini kalau you nak maintain, you boleh sambung CH3, CH2 kurungan 4, C double bond O. Then sambung dengan O. O ini pula sambung kepada cyclohexyl group. So this one will be the structure M. If you want to write the equation, then the side product will be H2O. When we want to answer the tutorial as a question for organic chemistry, kita tak kira you baca soalan mana. Sambil you baca, you mesti come out some idea. Okay, especially untuk organic chemistry. Sambil you lukis, sambil you baca sebenarnya you supposedly get out satu reaction map. Okay, so we mula 2-methyl pentane. Pentane ada, again, you will see saya akan mula dengan parent. So pentane ada 5 carbon. Lepas tu 2-methyl, so this time saya kira dari kiri contohnya. You nak kiri kanan pun boleh ya, ikut suka kamu. So 2-methyl ada CH3. So then baru after I already draw the carbon chain for the parent and then I letak the substituent, then only we complete with the hydrogen. So ini perlu 3 hydrogen, 1 hydrogen, 2 dan 3. So this is 2-methyl pentane. Lepas tu you react dengan bromine in the presence of the light. So automatically walaupun dia tak tulis Br2 CH2 Cl2, so you faham jugalah. So it's Br2 CH2 Cl2 with the presence of the UV. So akan hasilkan L. So L kamu ni will be, and then kita tahulah this one is free radical substitution. So sekarang dekat sini ada banyak hydrogen. Which hydrogen will be replaced? We will prefer tertiary hydrogen. So bila kita check sini, kita ada 1 tertiary carbon. So means that this hydrogen will be replaced. Kalau tertiary hydrogen tak ada, then kita akan cari secondary. Secondary tak ada, then baru kita cari primary. Okay, since ini sudah ada, so saya akan maintain lah. CH3 structure yang lain tu macam tadi I say, kita maintain saja. CH2, and then ada lagi CH2, CH3. The tertiary hydrogen akan replaced by the Br. So dan dia pun ada hints bagi dengan kita monobromination. Mono dekat sini is mean 1. Hanya 1 hydrogen sahaja yang akan digantikan. Then they tell us that dehydrohalogenation of L akan hasilkan M and N.
So from here again kita pun tahu kalau haloalkane undergo dehydro. Hydro maksudnya hydrogen H. Hydrohalogen. So dekat sini halogen tu adalah Br. So once you want to remove the HBr, so produk yang dihasilkan M dengan N ini adalah alkene. So what is the type of reaction? Type of reaction dia adalah elimination. Okay, dan apakah dia punya reagent? So the reagent is KOH ethanol reflux. Kalau saya ada salah pun, you boleh bagi tahu dengan saya. But sometimes I also will make mistake juga. Okay, elimination of haloalkane ini, we have to follow Say-Jeff rules. Apa yang Say-Jeff rule bagi tahu dengan kita? Major product akan ada more alkyl group. Sambil you buat soalan, sambil lah you recall balik apa jawapan yang you boleh jawab. So write down all the information. This one also like consider you do the revision. Okay, so now basically kita tahu kita akan buang halogen dulu. So bila kita dah buang halogen ini, this one akan jadi plus carbocation ion. So after we buang halogen, then we can buang hydrogen. So when we want to buang hydrogen, kita ada dua pilihan. Kita boleh buang daripada sebelah kiri. So if I buang sebelah kiri, so kita akan dapat CH2. So here akan jadi double bond. And then the rest tu you salin balik. CH3, CH2, CH2, CH3. Or another condition, kita remove hydrogen at the right hand side. So kalau you nak remove hydrogen from the right hand side, so CH3, C, CH3. So single bond sini akan jadi double bond. CH2 because you sudah buang satu hydrogen, so dia akan tinggal satu hydrogen. And then sambung dengan CH2, CH3. Okay, then we patah balik kepada soalan. Tengok adakah dia bagi tahu dengan kita which one is major. Okay, yes. The question say that M is the major product. Manakala N adalah minor product. So lepas tu kita cek baliklah structure yang kita lukis ni. Mana adalah M, mana adalah N. So tak apa, kita padam dulu yang ini. So untuk yang warna merah ini, we have satu alkyl group, dua alkyl group. So yang warna biru ini kita ada satu, dua, tiga alkyl group. So tiga alkyl group, more alkyl group. So dia akan jadi major product. So major product adalah M. Dan minor product ini adalah N. Okay, so at the same time mungkin you pun boleh practice sekejap. How we going to name the structure M? Longest carbon chain, satu dari kiri, dua, tiga, empat, lima. Or we have another way, number from the right hand side, 1, 2, 3, 4, and 5. So kedua-dua pun kita dapat longest carbon chain, 5 carbon. So what we going to do adalah kita kena tengoklah lowest number untuk carbon-carbon double bond. Dekat carbon 2. So then now here I know compound M ini nama dia adalah 2-pentene. Ada 5 carbon and then ada double carbon-carbon double bond, so akan end with ENE. And this double bond dekat carbon kedua, so 2-pentene. Then jangan lupa here have one substituent. Substituent ini adalah methyl. Dan dia dekat carbon 2, so 2-methyl, 2-pentene. So tadi we say 2-methyl, 2-pentene. So I lukis dulu 5 carbon, 2-pentene, 2-methyl. Okay. CH3, CH, CH2, CH3. So bila kita jumpa perkataan oxidative, especially dalam chapter alkene, so basically there will be two possibility. Either is undergo ozonolysis guna O3 followed by hydrolysis dengan zinc,
ataupun kita akan oxidation biasa KMnO4 H plus heat. Okey, tapi soalan ini ada bagi kita hint sikit, dia adalah keton dengan carboxylic acid. So kalau boleh hasilkan carboxylic acid, they will be, kalau nak hasilkan carboxylic acid, normally untuk KMnO4, dia boleh hasilkan keton, carboxylic acid, carbon dioxide dengan water. Kalau ozonolysis, normally dia hanya akan hasilkan keton ataupun aldehyde sahaja. Okay. So dari sini roughly kita sudah ada idea. Oxidative ini rujuk kepada KMnO4. So break the double bond, lepas tu CH3, double bond, kita hanya letak oksigen. So after we add in the oxygen, carbon double bond ini tak ada hydrogen, maka ini adalah keton P. Untuk another part dekat sini pula, CH double bond, CH2, CH3. So dekat double bond macam biasa, kita tambah oksigen juga. Lepas tambah, we notice that there is one hydrogen here. So hydrogen ini kita kena gantikan dia OH. So bila kita ada OH, so maksudnya ini adalah C double bond O, OH. This one adalah carboxyl group, which is the functional group untuk carboxylic acid. So apakah struktur carboxylic acid ini? So ini adalah Q. Hello, and pun undergo process, similar reaction, proses yang sama, hasilkan keton A dengan carbon dioxide. So tengok balik struktur N kita. Okay. N ini adalah 2-methyl 1-pentene. Okay. 2-methyl 1-pentene. Pentene again 5 carbon. Ini struktur N. 1-pentene, 2-methyl. So lengkapkan CH2. So CH2, CH2, CH3. Undergo proses yang sama. Again lah, break the double bond. So after you break the double bond, you akan nampak dekat sini ada 2 hydrogen. So maksudnya bahagian inilah yang akan jadi carbon dioxide dengan H2O. So bahagian yang sebelah kanan sini, double bond, CH3, CH2, CH2, and CH3. So dekat double bond sini, kita tambah O. Then, carbon ini tak ada hydrogen. So we no need to do anything. So ikut balik tadi punya soalan, memang betul lah kita dapat carbon dioxide. In the question, they can miss out some information. Macam tadi dia hanya kata ada carbon dioxide. Dia tak kata water. So kita boleh ignore water lah. But if you are the one who give the answer again, you need to give the complete answer. So what is this? So keton ini adalah R. Macam mana kita tahu ini adalah keton? Sebab dia ada functional group C double bond O dan dekat carbon yang ada double bond ini dia bonded kepada carbon, alkyl group. Treatment M. So M tadi adalah this one akan react dengan acidify water. So akan hasilkan S. M ini adalah alkene. Alkene bila jumpa acidify water, dia type of reaction dia adalah electrophilic addition. So acidify water ini kita hanya fokus kepada H dengan OH. H adalah electrophile, OH adalah bahagian nucleophile. Dan dia akan hasilkan alkohol. Dan rules yang kita nak follow adalah Markovnikov rules. Okay, apa pula yang Markovnikov rule bagi tahu? Electrophile kena attach kepada carbon-carbon double bond. Dekat carbon double bond ini yang ada more hydrogen atom. So ikut balik tadi we say 2-pentene. 2-methyl, 2-pentene. So CH3.
CH, CH2, CH3. So again, break the double bond, form two new single bond. So H adalah electrophile, so dia akan attach kepada carbon yang lebih banyak hydrogen. OH will be here. So this is the structure of S. So kalau some of you boleh nampak, so you tak nak form two new single bond, you boleh terus jadikan dia CH2O, so no problem. Write the chemical equation for the complete combustion. Okay, complete combustion akan hasilkan carbon dioxide dengan water. Okay, so I don't think this one saya nak tulis equation dia lah. Just nak recall balik saja complete combustion guna carbon dioxide dengan water ataupun excess oxygen. Kalau dia kata incomplete combustion, then boleh hasilkanlah carbon monoxide dengan water. Okay, dehydration of L tadi kita sudah buat. We didn't write the equation, but I think we already discussed sekali dengan reagent semua tu. Oxidative cleavage M pun sudah. So suggest L, MM, PQRS kita sudah bincang. Write the mechanism. I think hari ini kita tak fokus kepada mechanism. Kita fokus kepada macam mana nak dapat structure dia dulu. Okay, so last question, last part of the question. So how Q can be synthesis from ethane? So kita nak cari dulu, what is the Q? Q is over here. Okay, then mari kita cuba cari apakah nama Q ini ada satu, we will consider COOH ini adalah carbon 1, carbon 2, carbon 3. Have 3 carbon, so Q ini adalah propanoic acid. So daripada ethane kita nak hasilkan ethane ada 2 carbon, and then kita nak hasilkan propanoic acid 3 carbon. Okay, so as usual complete dengan hydrogen dulu. CH2. Okay, satu lagi case mungkin you boleh remark sendiri. Kalau masa kita nak buat conversion ini, once we notice number of carbon increase, so basically kita kena relate kepada haloalkane. Kalau lepas tu kalau number of carbon berkurang, kita akan relate dengan alkene. Dan dalam alkene ada banyak proses. Basically hanya 2 proses sahaja. Either is ozonolysis dengan ozon ataupun oxidation. Okay, so ini simbol saya untuk oxidation yang guna CmNO4 H+ heat. Okay, so since ini 2 carbon and then this one 3 carbon. So again give us the hints that kita kena hasilkan haloalkane. And alkane ini pula kalau nak hasilkan haloalkane, free radical substitution, Br2, CH2, Cl2, UV, one of the hydrogen akan replaced by the Br. Untuk case ini sebab kedua-dua pun primary carbon, so mana-mana hydrogen. Sebelah kiri boleh, sebelah kanan pun boleh. Okay, bromine adalah reddish brown. So kalau ada tindak balas, dia akan jadi colorless. Okay, so lepas tu untuk haloalkane, kita nak tambah 1 carbon. So we can react with KCN, ethanol, reflux. So kalau case ini berlaku, CH3, CH2 akan maintain, Br akan diganti dengan Cn. So ini adalah nucleophilic substitution. Dan KCN ini merupakan strong nucleophile. So daripada nitrile, if you still remember, actually tadi kita sudah bincang. Nitrile kalau nak hasilkan COOH, dia akan undergo hydrolysis. H2O, H+. CH3, CH3 masih hasilkan haloalkane guna Br2, CH2, Cl2, UV, and then kita dapat CH3, CH2, Br. Okay, so ini you sudah tahu, so saya tak tukar color lah. Okay, then yang ini we also boleh relate dengan Grignard reagent. So, kalau kita nak hasilkan Grignard CH3, CH2, lepas tu Br ini akan jadi Grignard reagent. So, bila ada Grignard reagent nak hasilkan carboxylic acid, so dia akan jadi
bertindak balas dengan carbon dioxide and then undergo hydrolysis. So, mula dengan C double bond O, satu kekal, satu double bond O ini break the double bond, form two new single bond. So, single bond yang combine kepada carbon akan gabung dengan CH2, CH3. Ikatan putus mana? So, kita sambung balik. So, here supposedly will be with the MgBr. But again, due to the hydrolysis over here, so kita boleh padam MgBr ini and then terus kita ganti dengan hydrogen. So when this is the case happen, carbon pertama, kedua, ketiga, kita masih akan dapat propanoic acid. Hydrocarbon S, so dah bagi tahu hydrocarbon sudah hanya ada carbon dengan hydrogen. So again lah, bila kita nampak perkataan when we see the formula, number of carbon lebih kurang sama dengan hydrogen and number of carbon lebih ataupun sama dengan 6. Bila kedua-dua requirement ini fulfill, so kita akan tahu structure ini akan ada benzene ring. Okay, and then dia react dengan hydrogen in the presence of platinum. So from here, dalam chapter alkane, alkene, kita sudah go through alkane, single bond, alkene, we sudah go through benzene, and I think majority of you, maybe not all of you from my tutorial class, but I think basically sama, sudah masuk halo alkane, dan sudah sampai alcohol. Okay, I think this is the minimum. So daripada semua chapter ini, yang boleh bertindak balas dengan hydrogen adalah alkene. So basically kita tahu S ini adalah alkene yang ada benzene ring. So kalau alkene yang ada benzene ring, so S ini basically sudah come out the idea will be benzene ring. Sebab benzene ring sudah ada 6 carbon, sini ada 8. So 8 tolak 6 maksudnya kita ada 2. So dua-dua carbon ini mesti attach together lah, baru you boleh tunjuk double bond. Kalau you asingkan dia like this, satu dekat satu methyl and then another methyl dekat carbon yang kedua. So you tak boleh form the double bond. Okay, so when this is the case happen, so kita sudah roughly tahu. Then you boleh double confirm sekejap. So sini perlu 2 hydrogen, sini perlu 1. So dah 3. So satu bond adalah bonded kepada carbon. Maksudnya the rest ini ada 5 hydrogen, so tambah 3, 8. So bila dia bertindak balas dengan hydrogen, so this is the S. So we'll break the double bond, form 2 new single bond. Break the double bond, form 2 new single bond. So CH, CH. So this one adalah structure T. Lepas tu compound U is formed when T is heated with alkali potassium manganate solution followed by hydrolysis. Okay, ini mungkin satu perkara yang baru untuk kamu. Sebab sebelum ini kalau you jumpa alkali permanganate solution in cold, you akan think of Bayer test. Tapi sebab yang ini ada follow by hydrolysis. Dan kita pun faham kalau follow by hydrolysis maksudnya H2O, H+. So in other words to say bahagian ini sebenarnya dia adalah rujuk kepada KMnO4, H+ heat, which refer to the oxidation. Okay. Good. Okay, so saya akan continue. So bila kita tahu dia adalah oxidation and then ada structure T ini kita consider secara umum adalah ethyl benzene. So ethyl benzene boleh undergo oxidation. Kenapa dia boleh undergo oxidation? Sebab dia ada benzylic hydrogen. So ethyl benzene ini ada berapa benzylic hydrogen? Basically ada 5. Alkyl benzene kalau ada benzylic hydrogen dia boleh undergo oxidation dan dia tak ada structure yang lain lah selain daripada benzoic acid. So structure U kamu adalah benzoic acid. If you want to write the equation, carbon
Dekat sini ada 2 carbon. So, dua carbon ini hanya dekat sini hanya 1. Maksudnya carbon yang selebihnya CO2. Hidrogen yang selebihnya dah jadi H2O. Boleh? Sini you need to consider secondary ke primary when you are discuss about the free radical substitution. Okay, don't forget the alkyl benzene, the alkyl part also can undergo free radical substitution. So dia bagi tahu dengan kita reaction of S dengan hydrogen bromide gas. Okay. The reaction of S ini adalah S lah, react dengan HBr. So this one adalah electrophilic addition. H adalah electrophile, Br adalah nucleophile. Again, rules yang kita nak ikut adalah Markovnikov rules. So saya tak tulis penuh. So kita akan dapat structure ini. CH. So ini break the double bond, form 2 new single bond. H akan masuk kepada sebelah kanan. Br adalah sebelah kiri. Okay. So dah settle untuk V. Lepas tu S ini pula kena undergo ozonolysis. Okay. S ini undergo ozonolysis. So if we want to write the reaction untuk ozonolysis, kita kena guna 1 O3, 2 zinc water. Also can consider as hydrolysis. So untuk this one kita akan break the double bond. Okay. Lepas tu kita akan dapat double bond hydrogen. Okay, ozonolysis sangat simple. Tak payah kira, no need to consider the number of hydrogen. Just place O dekat double bond sahaja. So satu lagi CH2 double bond. So same case as well. Just put the O at the double bond. Okay, so ozonolysis of S akan produce W and metana. Okay, so sudah bagi tahu lah, this one is metana. Structure pun dah bagi. So means that this is the W. Okay, metana dah bagi dekat sini ya. So draw the structure S sampai W sudah. Give the name of the reaction for the conversion of S to T. S bagi ke T. The answer is not electrophilic addition. Kalau soalan nak kita bagi, if the question want us to give electrophilic addition, the question supposedly will ask us state the type. Kalau type of reaction, maybe I have to change color. Okay, if the question asks for type of reaction, then will be electrophilic addition. Kalau name of the process ataupun name of the reaction, normally it will refer kepada kita ambil reagent. So reagent ataupun apa yang ditambah ke dalam ataupun apa yang berlaku terhadap structure. So untuk case ini kita tambah hydrogen. So what will be the name of this process? Type of reaction, name of process. Kalau type of reaction, kita boleh fikirlah either is like substitution, rearrangement, addition, elimination. Okay, 4 type ini kita belajar dalam chapter intro ini adalah type of reaction. So kalau macam bromination, hydrohalogenation, Friedrich alkylation, all that will be considered as name of the process. Okay, so write the chemical equation. I think roughly kita sambil kita bincang the structure, saya sudah tulislah dia punya reagent. Okay, I think the side product pun saya dah bincang. CO2, H2O,